Akpena mawu le wòtrɔ ya. Akpena mawu ɖe Togo dukɔ ƒe agbeta. Eye akpena mawu ɖe Togoviwo katã ƒe agbeta le zã ya me. Mawu na yra mi. Meka ɖe be ewɔ ŋkeke 2 alo 3. Eye mi megado go le direct me leke ya o. Ke wodona lo le mía gbɔ gblɔna bena ne srɔ̃ yi ɖe kpalo me eye mele dodom kaba o la, míakɔ be eye ko dzram wòle ɖo. Míawo ko dzram le ɖo. Gake zi dzi wotrɔe ma ƒo nu na mi. Elabena ne ŋkuvi le asi o, ye ne kpɔna nu, ne to le asi o, ye ne sena nua, anya be Togo be ɖeɖekpɔkpɔ tu aƒe. Anya be yeyi ya de gameawo su be Togo ƒe akaɖia na klẽ. Ta míado gbe ɖa Yehowa meda akpe na o. Le be ye ma zi ɖoɖoe o le Zion ta. Eye le Yerusalem ta la ye ma gbɔ ɖe me o. Va se ɖe esime be akaɖi na klẽ abe akakati ene. Eye dukɔ katã na kpɔe. Va se ɖe esime wòazu atsyɔ̃ fiakuku kple atsyɔ̃ tablanu le wò Mawu ƒe ta. Va se ɖe esime fiawo na kpe eƒe ŋutikɔkɔe. Eye fiaviwo na de bubu eŋu. Va se ɖe esime woayɔ ŋkɔ yeye si ke Yehowa Mawu tsɔ nɛ la nɛ be cité de l'Éternel. Va se ɖe esime womagayɔe bena anyigba si wogbe o, ke boŋ anyigba si Yehowa lɔ̃. Woagblɔ bena kpɔ ɖa, meɖewo anyigba eye wòzu srɔ̃nye. Meɖewo anyigba eye wòzu srɔ̃nye. Yehowa agblɔ na Togo bena meɖe Togo ƒe anyigba wòzu srɔ̃nye. Aƒetɔ, ale bena ŋukpe vlododo nu na yi le Togo ƒe anyigba dzi. Na yi le Togovi ƒe agbe me. Nukpe ke le Togoviwo dzi gaƒoƒo ya me. Vlododo ke le Togoviwo ƒe agbe me yi sia mea. Vevesese ayaɖuɖu. Aƒetɔ yi ke le Togoviwo ƒe agbe me le gaƒoƒo yawo me. Eƒeƒewo nye yawo le kpe fu. Wole ɖua ya, wole se vevea. Bena aƒetɔ azɔ na do dzidzɔ na wò dukɔ. Elabena Mawu yi ke megblẽ ame ɖe xaxa me wò ye nenye. Mawu yi ke ɖe ame ye nenye. Egblɔ megblẽ wò ɖi vie ko. Ke azɔ meva be maɖe wò. Meva maxɔ na wò. Maɖe wò le wò fukutɔwo si me. Maɖe wò le dzatawo ƒe fego me. Yehowa Zebɔti gblɔe. Aƒetɔ game su bena ɖe wò dukɔ abe aleke ŋutɔ edo ŋugbe ene. Me Togo do ŋugbe o, ewo do ŋugbe na Togo. Me Togo do ŋugbe na wò Mawu o, ewo do ŋugbe be yeaɖee. Eye Togoviwo le mɔkpɔkpɔ me. Nye mele mɔ kpɔm. Togo du ele kpɔmɔ na wò Mawu. Mawu si ke meda alakpa o. Mawu si ke megblɔ nyatrɔ nɛ elabena mamegbetɔ ƒe vie nenye o. Yehowa Mawu bubu na wò ŋkɔ. Kafukafu na wò ŋkɔ bena aƒetɔ magblẽ mi alo aŋlɔ mi be o. Yata le ŋkeke yawo mea. Le gale ɖokuiwo ɖem fia bena kpɔ ɖe game asu la. Yehowa, ne ŋutɔ mi nya, ne ŋku le mía sia mi le kpɔ nu, ne to le mía sia mi le nu sem, eye nye nya bena aƒetɔ, gblɔ na Yudatɔ bena kpɔ ɖa nye nya yeyiwo ƒe mi nya xixia me tɔtrɔ ƒe yeyiwo, eye mi gblɔna bena xixia me bia ekema tsi dzadza. Mi nya yeyiawo gake mi menya game ke amegbetɔvi ava mi menya gaƒoƒoawo ya o. Aƒetɔ, game su be ɖe mía srɔ̃ yeyi ke le Togoa, eye mía desi yeyi ke le dua mea. Bena mía dzra mía ɖokuiwo ɖo be mía xɔ Togo yeye le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me ƒe akpe na o. Bubu na wò ŋkɔ ɖe wò dukɔ Togo ƒe agbeta. Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Amen. Togoviwo, Mawu na yra mi. Wotrɔ ya ɖe ko maxlɔ nu mi. Mia Togovi ɖe sia ɖe le gbedzi. Togovi le aƒe. Togovi le gbedzi. Togovi le aƒe. Togovi le gbedzi. Togovi le aƒe. Bena ɖe miado gbe ɖa. Mi do gbe ɖa. Miame ke le dom ɖa xoxo ɖe dua ta. Mi kpɔtɔ yi edzi ne miado gbe ɖa. Elabe ŋɔŋlɔa gblɔ bena nenye be me da aboyo mi tsɔ yi ɖe anyigba ɖe dzi, tsɔ yi ɖe du ɖe me, eye kpɔ ɖa mehe to ɖa mi yi ɖe dukɔ bubu aɖe me la, ekema mi dzi du ma ƒe nyui. Eye nenye be mieva be mi dzi dua ƒe nyuia, eme anyo ne miawo tsã. Elabena ne mi medzi dua ƒe nyui manyo na mi o. Togoa medu étranger ƒe du wònye na mi o. Medu akpasaga ɖe wònye o. Mía ŋutɔ mía denyigba ye wònye. Aƒetɔ le be míadzi nyui nɛ. Ame le xlɔ nu mi bena ɖe miadzi nyui na Togo dua. Mia Togovi ɖe sia ɖe le aƒe kpe gbedzi. Mi dzi nyui na du ya. Ame sia ame na dzi nyui na dua.
mi do gbeda de duata mi do gbeda Togo nyigba ta mi do gbeda Togo vi de sia de le fo le homere blonya de Togo nyigba nti blonya de wo du anti ne be elon duko ya ne be elon Togo nyigba ya blonya de anyigba nti mega dasi mega globena koda o nuko le jole duame ya o nyame dochi na muta Togo chinya awo na Togo chiwade ameke abajire do na Togo chiade ameke awe abanyo ewe na ba no me yata do gbedale Togo du Togo nyigbata mele khronumi Yesu edolo na be nu so lo globena edolo na o le alesi wa do gbedada de dinaka te won aye o to na obena nanye bena ezado aye amedro ba zegbo iye ne ikon lo gbo be ya do na ye ne ya wo tatali ado amedro pa come aye ne le ikon lo gbo ye le be pobo tuane aye ne ikon lo agbon na obe boda mega defunam o ela banye pe vinye o nye mla ni koko nye dolo koko mega defunam o la apeto Yesu le globena ekema wa mekele botro pomla no botro popoji no popoji nanye be kolo ma meba fo le kolo ke onye na otawa le fude de kelele de neta ela wa fo aye wa cho ewozia adangbero dawo aye wa nawo alati mjimnele yata boda Togo vio mi defune maula mi nanya defuna Yehowa apeto Yesu nte glonyama bena boda nenye be eva menema nyakpoto ano fudem na ye nyakpoto ano gbedonda nyakpoto ano koko pom na ye ata Togo vi mega gbojo be chikona ye o mega gbo be chimu chikona ye o awo mega gbo mu chikona ye o ela be veve se ya manye emi ya yo climatiseur be yo adowa me a me climatiseur me yo emi ya obe ameme pon ladu egbe Togo vi wa hafi wa dudu wa ezu agba ezu do manye benade nududu emele duano manye benade ega emele duasi o manye benade boda Togo leke ma wira Togo roa leke ma wira Togo roa ne pete lojolo to le Togo so la sécurité voa volonti no vinyo volonti vo elemti ta miawela to gbeda miawela ti nyuna duwa yata me do gbeda benade boda wa mereke gbodwa chitele Yesu ben come mega gbojo ela ba amento be duwa amento tune amebe duwa amento lone e kwa Israel yo benade Israel yo o le Israel da gbe ya o dabo yo to yi eye o be futo bia hawo be mi position hawo na mi eye o kwada amution ti afima o mi de be kasanko kudo eye yo futo yo ke dabo yo mi a o di ka to mi anu bena mi decision hawo na mi tete mi do bena Jerusalem de ma nlo obe a dema po Jerusalem ha ole juro nyigba jia Jerusalem ne manglo bela ekema nyen musine tulem tinye nde Jerusalem po nye jijo katanta wa yata no vinye o duade ne po o jijo ta donc o duaji e na dogbeda e la benya de popo atuape nyama de popo tuape na pamle se sema minya ma o ba de na tukore na dukuwa ele po jijo inu kata le inio nunca ta yo ma obere ma de iro nunca ta mo ha avado e ko ya nunca ta mo avado ma obena yomle ka kamela e kema ma tona o ka kame yo no na yo na ma wo ya lo bene ma ya mi le ka kame ta mi le yu edo bere tona ni e ko ya ma amere be po ajijo adunu adipo anu anyi e wa na ma wo yo mo re e ko ya yo vo nti yo vo gbe ya le yo vo bena reçoit Jésus ya ko be ya ke de mo na wala bena affaire sociale le podi allocation familiale le si abokota le si va we ade me le to chiko mbeleka amedeja di ase no na va ko ya di ase be o ameja pe na ola ela ma o kafu kaka mo to dadi ma se nu ke ma wo na nu ya enya no na akepo a ebe Yesu no a ile gbe dom na ma o kaka be so le bouteille de gaz aye gbe a le semaine na me a e bouteille de gaz a ni ko ya bouteille de gaz a be pofu ke non ma pe le gbe dodora me Africa hafi souvent va ple moyen que anabena wate wa danukaba adukaba
ben sur moi les si voix me dit be appelé o ase non ma ba ke gbe do ra me aw anu ma ma mo be do ra o yo fo do mo be da parce que c'est une nécessité mais quoi il y a voilà Afrique il y a n'y a pas regada ebu tanami ku le tanami le be tam subana de Afrique hana kite kam sunya kite no vinye o ta gbe dodo ra de doata le be vide gbe dodo ra togo ni gba ta de ni gba ani gbe ke ta gbe gbe na mia gbe dodo ra ta le be vide ta ma urula se o gbe no vinye ma urula se o gbe dodo ra le togo ta le gbeji maga nglo togo maga go be nyone le gbeji vo fike djuma no me dia ko djuma noa me dia ko o da o le tout dans le Ukraine ntoa ame bo je be agbova que vous avez raciste au bloqué au d'arrêt. Raciste au bloqué au d'arrêt. Non, tu vas du l'air, raciste au bloqué au d'arrêt. Non, mani pas du l'air, raciste au bloqué au d'arrêt. Il y a un moment où tu as un bovio et va bagarrer les botas. Où tu as rien? Aou. Du monde m'a po. Mais tu n'as pas du monde noir, il m'a écouté. Non, il m'a pas du monde. Il m'a écouté. Des mal nous taille. Mais tu vas pas nous tout droit. Mais donc on a tout droit de nous après il quelqu'un qui a me le deux là né et maou nous connaissons mawa et là on connaît nami le 4 février va y a maou signé décret le jipo décret que maou signé décret à Magno décret que maou signé décret à Magno de Togonti décret à Magno décret à y maou peut jikou décret. Dieu a signé un décret de sa colère sur le Togo. Du coup, il y a elle va me benama obe a tok ma o ya tok blenane ma ya tok blen gereo hati ajrando me globana ina o kele nu ko le décret ba mo do me nu ko le non décret mo no subo vo ni mate blo nu ko ja joa ni mate blo ta mangene de katoma na mi ko e mi ko ngbe ko lo joa ngbe ko lo jo asiko la le jo le fia mi la jo le fia mi to ben kayo la colère de Dieu brûle contre le Togo. La colère de l'Éternel brûle contre le pays. Ndobera minanga dobera de joata minanga dobera bana il y a des moments où on a des droits il y a comme seulement on a des droits monsieur to ko mi dobera la ba agenda dare mais Luis Benio faut pas mettre Luis là mais que faut pas ya mais quoi non ma gaz de témoigner devant le church bouteille de gaz faut pas ya mais Luis yo nya no bana ke ko fora le ko ba gleme afora ke ko nya dikaka mi school anaka ko to le fora te de gbe ya anu ke la nyora ni nya pe wantia manyo nya no ko to la naka fo jira na jwa nyori o te ma to pere no la ba no me na jwa yin ko wari ameke du ale tinti wari ma pere ntia voix pas o on to elle nous 25 000 francs par mois elle nous 30 000 francs par mois. Elle a 40 000 francs par mois. Nani ya toi epere no anchi. Nani no ya blem. E du anu ema. Nani no ya blem 40 000 francs par mois. Mo le dio. 40 000 francs par mois. Nani no ya blem. Nani talk doya. Le podio. Elle pratique non. Elle do toi. Point. O pratique. Elle do yin toi. Point pratique quand elle va chivo. Il va sun tu wo. Le do. Attends le commandant. E black baraka ti te payé. Te payé non bon doigt. Il est on ne doit pas le bon d'ali. On ne doit pas le bon d'ali. Non, le fiba. Mettez le plafond, non, le temps. Parce que d'accord, le roi, le chi, le droit de son temps. Les 78 ans. Les 40 000 ans, les 50 000 ans. Les 70 000, les 50 000 ans. Avec la team, bon domaine. Meeting, bon domaine. Meeting, bon domaine. Même toi, Bénin, tu as 50 000. Oui, il y a un président d'Alba, mais ce n'est rien. Ce n'est rien du tout. Africa Team, moi, je ne rien. C'est 4 000. Tu as fait la haïa. A tout sorti. City. Après, il y a les petits. Adam, moi, il dormait. Son là, regarde. Viola, on outil. Viola, il school. On l'a high school. Non, les filles, allô.
Efi ma pa mi fojo de ma ebe mama akaran be ga avo nkuto bo be ga avo na no wa. Jeme ko be ga avo. Yanti bi akwa fofo mo na woda. Pra be de ya global de ma o fruits do do ma. Ma o timoni do do ma. Na ju amani wori. Mo on blanya. Ni choma obule yi. Me le comprenez mais papa de papa ta hela. Voix un gros pour pacha clair be fond fond pour fond d'état. D'abord ton au clair, il va au clair. Un vieux comme ça. Il me mais dis donc. Ah mais elle vient comme ici. Et à ce âge là, non vieux, non vieux. Ne doit noir. Elle a noir mais siamé. Ne doit noir. Elle a noir mais siamé. Ne doit noir, ne togo noir. Elle a noir mais siamé. Wanga glome kayo. Parce que wa vieux pas de l'eau. Wala pas de l'eau. Un vieux pas de l'eau. Un vieux le voter, ta me kawe. E kao. Ne no vieux ta le jogbe ya. O do ne no vieux ta le jogbe ya. Ta wele jogbe. Ne no vieux ta le jogbe ya ri. E ta wele jogbe. Ne no vieux ta le jogbe ya. E ta wele jogbe no vini. Nda glome kayo. Nda tu vi ba ya ke bele doa me kayo. Mbagome ahosi no be su kebele pe me kayo. Ne no vieux ta le jogbe ya. E ta wele jogbe. Mina. Nya kitere nya to nya be manchi. Nya do gbere nya be tuata. Benare mawu jin kusibe mawu. Ta hono ne kwanami e joame. Ndu be na so agba. Ne la ya mogbo amule fa. Ndu be konyi. No fini o. Mais il a beaucoup de nature. Maintenant, il y a c'est mon ministère. Mais il y a mais la moji. Amoyona ngasiaga me. Ni mete rupon na mesiame o. Amoyona ni mete rupon na mesiame o. Afini o. Elle veut vieille. Mais nana tu Togo joie. Ben ala patata Togo vieux ala patata. Ano ble Togo, kaka Togo la trop, Togo la que trop, vo ala pabe politique. Ala pabe politique. Ala pabe politique. Ma ola na wa no tele joya me yesu ben comme. Ala pabe politique a trop envie tomber, a trop tomber, politiquement, elle a no tele yesu Christ ben comme. La niba ya dit et tu me vieux la faux. Alors pour de politique, podo politique, elle a no tele trop bani ma dit. Nya to na te pe nya no ne o ye o we to na yo benade ça va ya me be ma vomi laisse nya fofo do di kuramta vo ason la me to gbova be ma onu nami vo nu si o mi awola wa wonye si amesiame ne to na te pe na e pe havi amesiame ne to na te pe na havi mi galenya ne o de dome o ngalenya ne o de dome o mi drop onu le unti fa fame le nya pe ablo me mi drop onu le unti fa fame le nya pe ablo me e ala patankaka me gano vivi mi anu o ela be nye o wala me le funu si okata ala patankaka nya ble du kore me e to able afu du ko ya di ma menade o ma te no du ko funu mi se agbo ya di ma te ble bon maintenant du corps blindé mais Garcia Gameo la tête blindée mais ni toi pour du corps le peuple n'est pas dupe il y a des manques blé paix à son âme non fini oh tout revient de trop n'a du à dire là bas du dans gloire non te le du amen bon mais quoi que n'y a non le fou fouda mais quoi que n'y a non vieux le peuple le village au mena il y a non fier à te dar parce que du quoi vient là nous tonya quoi tout revient mais trop dimé minanya katanya to jibele to ko maji na juwa na yinko na juwa ne banyu na to ko nuwa enu na mesiame na to ko nuwa enu na jima vio na to ko nuwa enu na mesiame ta ala pa be du popolo a e do la tele juya me le yesu ban come na yehowa chanju ya tutu a abele ko le gbe ga sia ga me kadeji e me ko se bena lawe ata me krono pe na do gbe da de juata Joabenya kami kata Joabenya kami nsia ye wo me gbemi dari o ma o me ngomi be o e be ne pada de agino atemblon e vi ke ojia be ya na agino anwo vi ke ojibe hala nye Yehowa yala
ne ma ngomi ba po ne yo ni ma ngomi be o me nya ma wo ma ngomi be o ngbe ko do a nte po la o nye ela we e me nya mu gbadiji o ela ye yi ya wa me nya ye yi ya o me nya ma gadiji o jesi o no gun ko mu papa ko me nya ma gadiji o ma o la we bela Togo wa nti afa no Togo ni maji to ke gbanade me ne tume to yo o ke gbanade me nya yi ya to yo e nya datu na no to yo me ma be to yo gbana lon be to yo gbana lon Togo vi na lon no ne o wa do hypocrisie wo hypocrisie politique wa nya tu ko amatu ko me da d'Ivoire anya to wa no hypocrisie wo alakpa mensonge quelqu'un qui a megbe ya le mensonge gouverne le monde le mensonge il faut que ça s'arrête mensonge ya clipek boy nda clipek boy na la te da ya ko nda clipek boy wona te mo clina gbo na te pia na clina gbo ele benwa plodudea wa plodu akudo nya te pe me ple alakpa ta ma wala venir en Africa et wa venir dans le Togo et que chingbe dum le jukatan dome Togo chingbe dum le jukatan dome Togo ba ni ba chingbe dum subo nya ba ni ba chingbe dum ale gbegbe Togo vio chingbe dum ale gbegbe talo subo le Togo akele TV mokata o le nugome le TV o le nugome ken le Togo le TV gang wa ko le kusi gome ken abele ke o le na koklo de na kusi gome be wala winene nana le TV gang le kusi gome ka va yema Togo vio le TV le kusi gome ka va yi o me le nana ko mo vo le TV gang we woni ma wala venir ndog le TV katala chitel Togo mani maji ye Togo la du kekele du ko kala kele Togo azu du kekele ye suban comme ta ma ona yirami mo ona yirami musulman o ma ona yirami musulman o ma ona yirami musulman o ma ona yirami ma ona comme musulman de jile Togo mani maji ma ona comme de ji musulman o ma ona yira trosbola o ma ona yirami le Togo bani maji mon ira trosbolo Togo bani maji trosbolo vona vodu dedi o vona vodu o to ya te pe vona vodu o to ya te pe o to ra mbara vona vodu gado o vona vodu to ya te pe la ne to le da je fe so la da to o vona vodu ba chrétien wa ebe ameko la to ti be ba Togo ni ba je chrétien le couche quoi ta le Togo bani maji ya ameko wa gbo no to ti be le Togo wa e chrétien nya chrétien on a droit de nanya te bela ko le bois bleu ameko wa problème on a droit de le Togo wani ba ya dia chrétien wa droit de to na manye musulman oyo manye trust bola droit de to non bo kibia chrétien wa miawo wa tra me mi droit de me Togo wani mani la be miawo mi zulu kakina du ya miawo ne pe du ya le cli nya chrétien o miawo ne pe Togo du ya le cli bo ma wo ye wo la we Yesu do christianisme ani be ba je pe na mo le clé o Yesu do christianisme ani me que la jojo yenye pour la justice la légalité les chrétiens sont les défenseurs de la justice de la légalité ouais be ya mi su pe do le clé bo mo la we Yesu na yirami Yesu na yipo la ba do ba to kwata Yesu na yira o papa me ja pe na wo to ya e ke mo va pro nu juko ya bo wa do gbe da do ata ne duwa no ato le ba blame le gbogome le mutira mesia la bena pora ngo di bena nchi ndo kama lona enye bo atu kama majo wana blood ya monsieur tedani e mi atu kokutio kata na ka wa bolu na dowito aye ne po amede amamala na tavone aye magala dokio de wonto outila o akema wo kekeli ade aba gudedere ne aye wo haya ado kaba yo abanti kokoe ajengo na o yo wa ajengo na o yes ye banti kokoe akema gbe na o ayo yo wa aye wa to no be nyenye si adoli ayo yo wa to na adoli wa to be nyenye si na ye be de ametete dani le do me asifia me ple bu kokoda ni na nenye ba ka wo aboro na dowito ye na difo na amasi kele kudi ni gbandila wo kekeli akele chizime nya cho be ma blema ba pe do du so pe do wa nya to acho
eye nya fo gbadegbe glipo de titrenu eye nu ayo encore mia wo ayo mi bana gligbagba o pe dodo la o papa akpe bena wo togovi o no ado tu ya pe gligbagba o do na wo no agbogbo eglia o do te abaleke Nehemia edo Jerusalem gli o do a nenama mi o ha nya gbogbo togo gli o acho bo azutu yeye eduke maula lon eduko la lon Yehowa iramesia me bien on tia fa na togovi de siade me bien on tia fa na togovi de siade e me debubu togovi de siade mti me debubu myanti e me yirami le Yesu Kristo ben comme amen amen o yirami